আসন্ন রথযাত্রা উৎসবকে সামনে রেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ সামগ্রিক বিষয়ে জরুরি বৈঠক সেরে নিয়েছে পশ্চিম জেলা আরক্ষা প্রশাসন। জেলা পুলিশ সুপার নমিত পাঠকের উপস্থিতিতে রথ উৎসব আয়োজক সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে হয় এই বৈঠক। রথযাত্রা কর্মসূচি যেন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যায় তা নিয়ে আরক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে আয়োজক সংস্থার প্রতিনিধিদের মত বিনিময় করা হয় বৈঠকে পুলিশ সুপার সহ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, আগরতলা পূর্ব ও পশ্চিম থানা আধিকারিকরা ও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে পশ্চিম পুলিশ সুপার নমিত পাঠক জানান, आज जितनी भी रथ यात्रा यहाँ निकलेंगी 16 तारीख को, तो उसमें जितने भी मठ के स्वामी जी हैं उन लोगों के साथ हमने मीटिंग करी है। इसमें विशेषकर ध्यान रखा जाएगा कि जो रथ है उसका जो रूट है उसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट पे, क्राउड मैनेजमेंट पे और सभी प्रकार के जो है प्रिकॉशन हम ले रहे हैं और पूरा रूट भी जांचा जाएगा। इलेक्ट्रिक वायर जो है वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की हेल्प से हम देखेंगे कि वहां पर कोई अगर टच तो नहीं हो रही है, तो उसको रास्ते को भी हम पूरा रूट को एनालाइज करेंगे ताकि ये जो रथ यात्रा निकले वो सेफली रहे और अच्छे से जो है कंडक्ट हो पाए।